In this session, we're going to talk about how to motivate others. अब यो खण्डमा चाहिँ हामीले अरूलाई कसरी उत्प्रेरित गराउने, कसरी प्रेरणा गर्ने। First thing a leader does is pray, अगुवाले गर्ने पहिलो कदम चाहिँ प्रार्थना, and they plan. अनि उनीहरूले योजना पनि बनाउँछ। And then once you've announced the vision, you need to motivate other people to come alongside and help you अब fulfill it. तपाईले त्यो योजना अथवा त्यो जनि दर्शन अरूलाई सुनाइसकेपछि अरू मानिसहरू पनि तपाईलाई के रे निम्त्याउनु पर्छ, सहभागी गराउनु पर्छ। Nehemiah knew that he couldn't go to Jerusalem and rebuild the walls all by himself. अनि नयाँ चाहिँ के थाहा थियो भने यरुशलेममा ऊ एक्लै गएर आफैले पर्खाल एक्लै बनाउन सक्ने कुरो उलाई थाहा थिएन, के रे ऊ सक्दिन भने उलाई थाहा थियो। In fact, twice before, in the last 90 years, someone had tried to rebuild the walls and they'd failed. अनि you say 90 Within 90 years. अहिले चाहिँ 90 वर्षसम्म त्यो पर्खाल बनाउनलाई मानिसहरूले दुईचोटिसम्म कोसिस गरे तर असफल भएका छन्। So Nehemiah arrives on the scene, and in just a matter of days, he's rallied the entire city to this project, and he rebuilds the walls within 52 days. अरूले 90 वर्षसम्म बनाउन नसकेको पर्खाल उसले मानिसहरूलाई जम्मा गर्छ, 52 दिनमा सिद्धाउँछ। So he does something that nobody had been able to do in the last 90 years. अनि विगत 90 वर्षसम्म कसैले गर्न नसकेको अचम्मको काम चाहिँ उले गर्छ। How is he able to motivate the people to do that? अनि उसले मानिसहरूलाई कसरी यस्तो प्रेरणा दियो? Number one, you must first expect opposition. अनि यसको लागि पहिलो कुरो चाहिँ विरोधहरू आउँछ भनेर हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ। कुनै काम गर्दा विरोध आउँछ। It's just human nature. मानिसको स्वभाव के हो भने When someone says, let's do something, कसैले चाहिँ ल हामी यसो गरौँ भन्यो भने someone else will say, let's don't. हैन त्यस्तो नगरौँ भन्न चाहिँ मन पर्छ। You know, people like things to stay the same. किनभने मानिसहरू जस्ताको तस्तै रहन मन पर्छ। People are naturally resistant to change. किनभने हामी स्वभावैले परिवर्तन मन पराउँदैनौँ। Even when people are in a bad situation. कच्चटी मानिसहरू एकदम दुःखको बेलामा पनि Many times they would rather stay in a bad situation than make a change. उनीहरू परिवर्तन गर्नुभन्दा बरु त्यही बसिराख्न चाहिँ मान्छेले छान्छ। So leaders have to figure out why are people resistant to the change and overcome that resistance. त्यसकारणले अगुवाले चाहिँ मानिसहरू किन परिवर्तन गर्न मन पराउँदैन त्यो कुरो पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यहाँभन्दा माथि जाने योजना बनाउनु पर्छ। Nehemiah faced resistance from Sanballat the Horonite अनि नहमियाले चाहिँ सानबालतबाट चाहिँ विरोध आउँछ and Tobiah the Ammonite official. अनि अमोनीहरूको अफिसरबाट एउटा ठुलो पदको मान्छेबाट पनि विरोध आउँछ। So in his journal, Nehemiah names the opposition. अनि त्यो विरोधको उसले चाहिँ नाम दिन्छ। And opportunity and opposition go hand in hand. वास्तवमा मौका र विरोधहरू सँगै यात्रा गर्छन्। Leaders understand that there's no opportunity without opposition. त्यसकारण अगुवाहरूले चाहिँ And so you just अवरोध विरोध बिनाका मौकाहरू छैन भन्ने कुरो बुझ्छ। so you're not discouraged by the opposition. त्यसकारणले विरोध आउँदाखेरि अगुवाहरू निराश हुनु पर्दैन। Number two, if you must wait for the right timing. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ ठिक समयको लागि पर्खिन सिक्नुपर्छ। If you're going to motivate people to change, timing is very important. मानिसहरूलाई परिवर्तनको लागि उत्साह दिन चाहनुहुन्छ, प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने समय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Have you ever had a good idea that was killed because of bad timing? अनि तपाईसँग एकदम राम्रो विचार सल्लाह थियो तर गलत तरिकाले भनेकोले गलत समयमा बनेकोले त्यो स्वीकारिएन। Leaders learn the skill of protecting the vision until the time is right. त्यसकारण अगुवाले चाहिँ आफ्नो दर्शनलाई ठिक समय नपुगेसम्म जोगाउन सिक्छ। Verse 11 says that Nehemiah went to Jerusalem, and after staying there 3 days, I set out. अनि नहमिया पद 11 मा चाहिँ के भन्छ भने म यरुशलेम गएँ र 13 दिन पर्खेपछि त्यहाँ उसले चाहिँ नि आफ्नो कुरो बताउँछ। So Nehemiah, he doesn't make a grand entrance into Jerusalem. उ चाहिँ एकदम हल्ला पिटेर यरुशलेममा छिर्दैन। He doesn't immediately announce, we're going to rebuild the walls. अनि उ छिर्ने बित्तिकै हामी पर्खाल बनाउने छौं भनेर पनि उ चाहिँ चिच्याउँदैन। He does nothing
for 3 days. ऊ 3 दिनसम्म केही नगरिकन चुपचाप बसे। What's he doing उसले के गर्दै थियो भने during those 3 days? त्यो 3 दिनमा Number one, पहिलो कुरो he's resting and recovering from a long journey. ऊ लामो यात्राबाट आएकोले थकाइ गरेर आराम गर्दै थिए र बलियो बन्दै थिए। So never make a major decision when you're tired. तपाईँ थाकेको बेलामा कुनै पनि ठुलो निर्णय नगर्नुहोस्। Decisions that you make when you're tired will probably be wrong. तपाईँ थाकेको बेलामा निर्णय गर्नुभयो भने प्राय गल्ती गर्नुहुन्छ। And so you want to get your rest and you want to be of a clear mind when you make the decision. त्यसकारणले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि पुरै आराम गर्नुहोस् र स्पष्ट दिमाग बनाउनुहोस्। During this 3 days, Nehemiah was praying. अनि त्यो 3 दिनमा नहमियाले प्रार्थना गरे। He prayed before he left. अनि ऊ जानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरे। He prayed while he was traveling. यात्रामा पनि प्रार्थना गरे। He prayed after he got there. त्यहाँ पुगेपछि पनि उसले प्रार्थना गर्छ। Number 3, he was planning during those 3 days. अनि त्यो 3 दिनमा उसले योजना पनि बनाउँदै थियो। He had made all these plans in a different location. पहिला उसले योजनाहरू फरक ठाउँमा बनाएको थियो। And now he's there in the city of Jerusalem. अब ऊ यरुसलेम सहरमा छ। And so his plans were moving from being just in his mind to being a reality. अब उसको दिमागको योजना अब साँच्चैको योजना भएर निस्किँदैछ। So he needed time to think it through again now that he was there. पहिला बनाएको योजनालाई उसले सोच्न समय बितायो। He was also building curiosity. अनि अर्को कुरो चाहिँ उसले मानिसहरूको बिचमा एउटा चाहना जगाउँदै थियो। Nehemiah arrives in town with a king's escort. अनि ऊ चाहिँ सहरमा पुग्दाखेरि राजाको सुरक्षा साथ पुग्छ। And then he goes to his home and he does nothing, says nothing for 3 days. अनि ऊ घरमा जान्छ। उसले चाहिँ 3 दिनसम्म केही पनि भन्दैन, केही पनि गर्दैन। Do you think that caused some curiosity? अनि त्यो त्यसरी बस्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ नि के गर्न लाग्यो भनेर मान्छेहरूको बिचमा चाहना एउटा उत्सुकता बढेको बढेन होला। People are wondering, who is this guy? को होला यो मान्छे? Why did he come here? के हेर्न आएको होला यो? What's he going to do? के गर्न लागेको? When's he going to tell us? अब यो कुरो कहिले भन्छ होला? And so their interest is increasing over those 3 days. त्यो 3 दिनमा उनीहरूको इच्छा चाहना के अरे उत्सुकता चाहिँ एकदम बढ्दै गयो। So finally, when he's ready to make his presentation, they're ready to listen. अनि त्यो उत्साहले गर्दाखेरि ऊ जब भन्न लागेको थिए त्यतिखेर मान्छेहरू सुन्न पनि तयार भइसकेका थिए। Ecclesiastes says there's a time to be silent and a time to speak. उपदेशकले भन्छ चुप्प लाग्ने एउटा समय छ, बोल्ने एउटा समय छ। There's a right time and a right way to do everything. त्यसकारणले ठिक तरिकाले उचित तरिकाले काम गर्ने सबै कुरो गर्ने एउटा काम तरिका छ। If you're going to influence and motivate people, you've got to wait for the right time. त्यसकारणले मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न र उनीहरूलाई प्रेरणा दिनु छ भने ठिक समय पर्खिन सिक्नुपर्छ। Jesus had a profound sense of timing in his own ministry. येशूको सेवामा उसले समयलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले ध्यान दिएका थिए। He often said, "My time has not yet come." येशूले घरिघरि भन्नुभयो मेरो समय आएको छैन। So you wait for the right time. त्यसकारणले ठिक समय पर्खिन सिक्नुपर्छ। If you're going to motivate people, then you've got to get the facts first. मान्छेहरूलाई उत्साह दिनु छ भने पहिला तथ्यहरू जम्मा गर्नुपर्छ। It says that Nehemiah waited until night, and then he took a few men and he went out and he inspected the walls. नहमियाले चाहिँ राति मानिसहरू जम्मा गरे र वरिपरि गरेर पर्खालहरू सबै आफैले जाँचेर हेरे। He rode around the city from demolished gate to demolished gate and looked at the situation. उसले चाहिँ नि त्यो भत्केको के अरे ढोकाहरू ढोका हुँदै सबै चाहिँ उसले चहारेर हेरे। He did it at night with just a few people with him उसले चाहिँ नि थोरै मानिसहरू लिएर राति गरे because he didn't want to attract much attention. किनभने उसले मानिसहरूको ध्यान खिच्न चाहेनन्। And so a good leader knows what Nehemiah is doing. अनि असल अगुवाहरूले चाहिँ नहमियाले के गर्दैछ भन्ने कुरो थाहा पाए। He's doing his homework. उसले चाहिँ नि आफ्नो कार्य गर्दै थिए। He's getting the facts for himself. उसले आफ्नो लागि तथ्यहरू जम्मा गर्दै थिए। And this is the part of leadership that nobody else ever sees. अनि अगुवापनमा यो चाहिँ कहिले पनि नदेखेको एउटा कुरो हो। This is kind of the lonely, behind the scenes part of leadership. के अरे यो चाहिँ के अरे अगुवापनले चाहिँ नि एक्लै पहिला आफैले गर्ने एउटा काम हो। It says there were times when there was so much rubble that Nehemiah had to get off of his horse and walk.
अनि कति पटक चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि फोहोरको डङ्गुर यति साह्रो थियो कि ऊ चाहिँ नि घोडाबाट झरेर हिँड्नु पर्यो आफै. And it may be at this point, it starts to sink into his mind, this is worse than I thought. अनि नयाँले त्यतिखेर विचार गर्यो होला कि यो त मैले सोचे भन्दा अझै नराम्रो रहेछ भनेर जाने होला. But he hadn't told anyone yet. तर उसले अरू कसैलाई भनेका छैनन्. He hadn't told the officials, the priest, any of the people what he was going to do. उसले अरू कसैलाई पनि उसले के गर्न लागेको कुरो उसले भन्दैन. Now, why is he being so secretive? किन यो चाहिँ नि उसले यसरी खोज्दैछन्? Because he doesn't want the plan to be resisted or shot down before it even gets started. किनभने उसको जुन योजना थियो त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नि सुरुमै त्यागेको अथवा त्यो चाहिँ नि विरोध आएको उसले चाहेन. He's got to overcome 90 years of negativism. उसले 90 वर्षसम्मको मानिसहरूको हुँदैन हुँदैन भन्ने कुरोबाट विजय पाउनु थियो. Is it easier to promote a good idea or to kill a good idea? के अरे असल कुरोहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ कि त्यसलाई मार्न सजिलो हुन्छ? It's easier to kill an idea. असल विचारहरूलाई मार्न सजिलो हुन्छ तर बचाउन गाह्रो हुन्छ. You know, people tend to be very negative about new things. मानिसहरू नयाँ कुरोप्रति एकदम नकारात्मक सोच राखेर हेर्ने बानी चाहिँ हाम्रो हुन्छ. And negative people tend to be more vocal than positive people. अनि नकारात्मक कुरो गर्ने मानिसहरूको आवाज चाहिँ चर्को हुन्छ, सकारात्मकको आवाज चाहिँ अलिकति कम हुन्छ. So before Nehemiah announces this new idea, he gets the facts. त्यस कारणले नयाँले यो कुरो भन्नुभन्दा अगाडि उसले पहिला भित्र भएको वास्तविकतालाई उसले तथ्यहरूलाई जम्मा गर्छ. Leaders protect their plans from a premature death. अगुवाहरूले आफ्नो योजनाहरू अकालमै मर्नबाट जोगाउँछ. And good leaders do their own research. अनि असल अगुवाहरूले आफैले त्यो कुरो चाहिँ हेरेर पत्ता लगाउँछ. Have you ever started an idea or a project based on someone else's information के कसैले भनेको आधारमा तपाईँले कुनै काम सुरु गर्नुभएको छ and then found out that that information was unreliable? अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो भनेको कुरो चाहिँ वास्तवमा भरपर्दो के अरे कुरो थिएन? Yeah, you should have checked it out yourself. तपाईँले पहिला जाँच्नु पर्थ्यो. So Nehemiah understands there's going to be opposition. नयाँले चाहिँ त्यहाँ विरोध आउँछ भन्ने कुरो उसले बुझे. I've got to wait for the right time to announce this idea. मैले यो ठिक के अरे यो भन्नुभन्दा अगाडि ठिक समय भन्नुको लागि ठिक समय पर्खिनुपर्छ. And I've got to make sure I've got all the facts. अनि भन्दाखेरि मैले कुरोहरू आफैले हेरेको बुझेको पत्ता लगाएको हुनुपर्छ. And now he's ready for the fourth step. अब ऊ चौथो काम गर्न तयार छ. And that is you identify with your people. अब उसले चाहिँ के अरे चौथो कुरो चाहिँ आफ्नो मान्छेसँग पहिचान गर्नुहोस्. And Nehemiah said to them, नयाँले भने you see the trouble we are in. हामी कुन के अरे समस्यामा छौँ भन्ने कुरो तपाईँले देख्नुहुन्छ. Come, let us rebuild. आउनुहोस् अब हामी यसलाई निर्माण गरौँ. And we will no longer be in disgrace. अब हामी यसरी लाजपूर्ण अवस्थामा शरमपूर्ण अवस्थामा बस्नुपर्ने छैन. He didn't come in as an outsider. उसले बाहिरको मान्छे जस्तो भएर आएर Say, why haven't you people rebuilt these walls? तिमीहरू के हेरेर बसेको आफै बनाउनु पर्दैन भनेर भनेनन्. You're a bunch of failures. तिमीहरू हरुवाहरू. Glad I'm finally here to make sure we can do this right. तर जे होस् म अहिले आएको छु अब चाहिँ हामी बनाउने छु भनेर भनेनन्. No, a good leader identifies with their people. असल अगुवाहरूले ऊ आफै पनि तिनीहरूको मध्येको एक बनाउँछ. Because the best ideas are not my ideas. किनभने सबैभन्दा असल के अरे चाहिँ नि योजनाहरू अथवा विचारहरू मेरो विचार होइनन्. The best ideas are not your ideas. अनि सबै राम्रो विचारहरू तपाईँको विचार पनि होइनन्. The best ideas are our ideas. सबैभन्दा असल विचारहरू अथवा विचारहरू चाहिँ हाम्रो विचारहरू. So you identify with the people. त्यसकारण आफैलाई मानिसहरूसँग पहिचान गर्नुपर्छ. Number 5, you dramatize the seriousness of the problem. अनि पाँचौँ कुरो चाहिँ तपाईँले समस्याको गम्भीरतालाई नाटकीय बनाउनु पर्दछ. So Nehemiah says, I've got good news and I got bad news. नयाँले भन्छ मसँग असल खबर पनि छ मसँग खराब खबर पनि छ. And then he tells them the bad news first. अनि उसले चाहिँ नि खराब समाचारलाई पहिला भन्छ. And he doesn't minimize the problem. उसले समस्यालाई झार्ने काम त गर्दैन. And he doesn't exaggerate it and make it bigger than it is. अथवा त्यो जो समस्या त्यो ठुलो पनि बनाएनन्. But he does dramatize. He illustrates how bad the problem is. तर त्यो समस्या कस्तो नराम्रो थियो भन्ने कुरोलाई भन्दाखेरि उसले प्रभावकारी तरिकाले भन्न सिके. He said to them, you see the trouble that we're in. उसले भन्दछन् हामी कुन समस्यामा छौँ कुन दुर्दशामा छौँ तपाईँ देख्नुहुन्छ.
Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. यरुसलेम भत्किएको अवस्थामा छ, यहाँका गेटहरू जलाएको अवस्थामा छ। Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, आउनुहोस् हामी अब यरुसलेमका के अरे ढोकाहरूलाई बनाऊ, and we will no longer be in disgrace. हामी त्यसपछि शरममा फेरि बस्नु पर्दैन। He's using emotional word pictures here. त्यसकारण उसले चाहिँ नि एकदमै भावुक कुरोहरू भन्दैछ। Jerusalem lies in ruins. यरुसलेम भत्किएको अवस्थामा छ, The gates have been burned with fire. ढोकाहरू आगोले नष्ट भएका छन्, We're in disgrace. हामीहरू शरमपूर्ण अवस्थामा छौँ। He's emphasizing the seriousness of what's happened. त्यहाँको त्यो दुर्दशालाई उसले एकदम जोड दिएर भन्दैछन्। Why does he have to do that? किन भन्नु परेको? Because these people have been living with this rubble, with these burned gates and torn down walls for years. किनभने यी मानिसहरू वर्षौँ वर्ष त्यो भत्किएको त्यो चाहिँ फोहोरको डङ्गुरभित्र भत्किएको गेटहरू के अरे को साथमा बसिरहेका थिए। It's been this way for 90 years. त्यो 90 वर्षसम्म त्यसरी थियो। Most of these people have never known anything else. ती मानिसहरूले कहिले पनि अरू कुरो देखेनन्। You know how it is when you're in a bad situation. तपाईँ नराम्रो अवस्थामा हुँदाखेरि You can begin to become comfortable with it. अनि त्यही नराम्रोसँग रम्ने बानी बन्न सक्छ। You know, something breaks in the house. घरमा कुनै कुरो भत्किन्छ And for the first 2 weeks, it really bothers you. Oh, I need to fix that. अनि दुई हप्तासम्म चाहिँ हेत्र यो साह्रै भएन, नराम्रो भयो, यसलाई बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। 6 months later, you don't even notice it anymore. 6 महिना पछाडि त्यो ठिकै लाग्न थाल्छ, That's just the way it is. किनभने त्यो त्यस्तै अब बानी पर्छ। You know, you live with a situation long enough, you become used to it. किनभने कुनै अवस्थामा तपाईँ बसिराख्नु भयो भने त्यो तपाईँको बानी हुन जान्छ। So Nehemiah has to refocus their attention on the problem. त्यस कारणले नहेमियाले त्यो समस्या हो भनेर फेरि मानिसहरूको ध्यान खिच्नु परेको थियो। Change never occurs until we become discontent. अनि हामी जबसम्म असन्तुष्ट बन्दैन तबसम्म परिवर्तन सुरुवात हुँदैन। When people are content, even with a bad situation, nothing changes. मानिसहरू खराब कुरोदेखि सन्तुष्ट छ भने केही पनि परिवर्तन हुँदैन। So as a leader, you're going to have to endure some criticism. त्यसकारण अगुवा भएकोले तपाईँले चाहिँ नि कतिवटा आलोचनाहरू मान्छेले कुरो काट्छन् ती कुरोहरू खप्न पनि तयार हुनुपर्छ। Because anyone who starts to point out what's wrong and what needs to be fixed is going to face some opposition. जब तपाईँले यो गल्ती छ यो के अरे बनाउनुपर्छ यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्दाखेरि कसैले विरोध त गर्छन् नै। But Nehemiah shows us two motivators that we can use to help create a holy sense of discontent in people. तर मानिसहरूमा असल असन्तुष्टि जनाउनलाई उसले दुईवटा कुरोहरू प्रयोग गरे। First, he appealed to their sense of pride, their self-esteem. पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूको के अरे पहिचान अथवा व्यक्तिगत के अरे चाहिँ नि गर्वसँग चाहिँ उसले गर्वको उजुरी गरे, आत्मसम्मानलाई उजुरी गरे। He says, we're God's people. उसले भन्छन् हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौ। And we're living in rubble. के हामी फोहोरको बिचमा बस्ने? The walls are torn down. पर्खाल भत्किएको छ। The gates are burned. अनि ढोकाहरू भत्किएको छ, जलाएको छ। We're a disgrace. हामीहरू एकदम लाजपूर्ण अवस्थामा छौँ। And honestly, that was a breath of fresh air to these people. अनि त्यो कुरो सुन्दाखेरि ती मानिसहरूको चाहिँ नि सास बने जस्तो भयो। Because they realized, well, he doesn't just have his own plan. He wants to do something to help raise us up. अनि त्यसपछि त्यो मानिसहरूले के भन्छन्, यो मान्छेले आफ्नो लागि मात्र हैन यसले हामीलाई माथि उठाउने कुरो गर्दैछ भनेर उनीहरूको ध्यान खिच्यो। He realizes, we're better than this. हो त नि हामी त के रे यो भन्दा राम्रो हुन सक्छौं भनेर मान्छेले महसुस गरे। And he appealed to a higher motive, which was the concern for God's name. अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो भन्दा अझ ठुलो कुरोसँग जोड्छन् उसले, हाम्रो यो जीवन चाहिँ परमेश्वरको नामसँग जोडेको छ भनेर भन्दैछ। He says, we're God's people. हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौ। And when we're being disgraced, God is being disgraced. हाम्रो बेइज्जती हुनु भनेको परमेश्वरको पनि बेइज्जती हुनु। The whole world was laughing at these people. हामीलाई हेरेर संसार हाँसिरहेको छ। They say they worship the one true God, संसारले भन्छन् यिनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्छु अरे, but they can't even rebuild their own city. तर आफ्नो सहर पनि बनाउन नसक्ने। They say their God's the greatest God in the world, उनीहरूले भन्छ संसारमा सबैभन्दा ठुलो परमेश्वर भन्ने, but they're living in rubble. के तिनीहरू फोहोरको डङ्गुरभित्र बस्ने? It's an embarrassment to God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको पनि बेइज्जती थियो। And so he's appealing to the fact
that they don't want to defame God's name. त्यस कारणले उसले चाहिँ हामीले परमेश्वरको नाउँमा बेइज्जती ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरोमा पनि उजुर हाल्दैछ। And so he's not using external motivators, he's using internal motivators. त्यस कारणले तिनीहरूलाई प्रेरणा दिनलाई उनीहरूले बाहिरको कुरो गर्दैन तर उनीहरूले भित्रको उनीहरू बिचको कुरो गर्दैछन्। He doesn't say we're going to rebuild the wall and whoever gets their section done first gets a reward. यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ हामी चाहिँ यो के अरे पर्खाल बनाउनेछौँ, पर्खाल बनाएर जसले पर्खाल बनाएर सिधाउँछ तिनीहरूलाई के अरे इनाम दिनेछ, तलब दिनेछ भनेको छैन। He doesn't use things like money or prizes or recognition. उसले पैसा, पुरस्कार अथवा चिनारीको कुरो गर्दैन। He uses internal motivators. तर उसले भित्री कुरो गर्दैछ। Their self-esteem, their pride, उनीहरूको गर्वको कुरो, पहिचानको कुरो गर्दैछ। God's glory. परमेश्वरको महिमाको कुरो गर्दैछ। Because the greatest motivations in life are not external, त्यस कारणले हाम्रो जीवनमा प्रेरणा दिने सबैभन्दा ठुलो प्रेरकहरू चाहिँ बाहिरीय नभएर, they're not internal, त्यो भित्री नभएर, they're eternal. त्यो चाहिँ अनन्त हुन्छ। You know, we do what we do for the glory of God. हामी जे गर्छौँ त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि गर्दछौँ। If you're going to motivate people to make a change in their marriage, यदि मानिसहरूको विवाहमा परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, to make a change with how they're raising their children, बालबच्चालाई हुर्काउने कुरोमा प्रेरणा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, to make a change in their community and in their church, समाज र चर्चमा परिवर्तन ल्याउने कुरोमा प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने, the best thing to do is to let them know those things matter for eternity. तपाईले उनीहरूलाई थाहा दिलाउनुपर्छ कि ती कुरोहरूले अनन्त फरक पार्दछ। Marriages grow stale because we focus on the here and now. किन विवाह बढ्दैन भन्दाखेरि हामी आजको कुरोलाई ध्यान दिन्छौँ। But nobody really wants to stand before God in eternity and explain a failed marriage. तर कोही पनि परमेश्वरको अगाडि उभिएर आफ्नो भत्किएको विवाहको बारेमा बताउन चाहँदैनन्। There are eternal benefits on diligently working on your marriage, your entire married life. तपाईँ विवाहितहरूले सधैँभरि आफ्नो विवाहमाथि काम गर्नुको अनन्त के अरे चाहिँ आशिष राख्छ। You know, as a parent, you want to teach your children, we're not living life for what we get here. तपाईँ अभिभावक बुवा आमा भएकोले तपाईँको छोराछोरी यहाँको जीवनको लागि जिउँदैनौँ तर त्यसले अनन्त फरकपन ल्याउँछ। We're living our lives because of what we get in eternity. हामी किन जिउँदैछ भन्दाखेरि हामीलाई अनन्त इनाम दिनुहुन्छ त्यसले जिउँछ। When you realize that you're storing up treasure in heaven, it makes you live differently. जब तपाईँलाई अनन्त धन थुपार्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो महसुस गर्नुहुन्छ यसले तपाईँको जीवन जियाइमा फरक ल्याउँछ। We also learn from Nehemiah that if you're going to motivate people to change, you have to ask for a specific response. यदि मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ भने नहेमियाबाट सिक्ने चाहिँ हामीले विशिष्ट प्रतिक्रियाको लागि सोध्नुपर्छ। He says, look at the mess we're in. उसले भन्छन् हेर्नुहोस् त हामी कस्तो नराम्रो अवस्थामा छौँ। Let us rebuild the wall. अब हामी पर्खरलाई बनाऊ। And so, as a leader, you have to be realistic and optimistic at the same time. त्यस कारणले अगुवाहरूले वास्तविक पनि हुनुपर्छ आशावादी पनि हुन सिक्नुपर्छ। You have to realize the trouble that you're in. तपाईँ कस्तो दुर्दशामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो महसुस गर्नुपर्छ। Walls are torn down, the gates are burned. पर्खाल भत्किएको छ, के अरे ढोकाहरू जलाइएको छ। But you also have to be optimistic in addition to being realistic. अनि वास्तविक हुनलाई तपाईँ आशावादी पनि भन्न सिक्नुपर्छ। A leader has to see both the real and the ideal. अगुवाले वास्तविकतालाई पनि देख्छन्, आदर्शलाई पनि देख्छन्। Leaders see what is, but they also see what can be. के अरे अगुवाहरूले जे छ त्यो पनि देख्छ र के हुन सकिन्छ पछि त्यो पनि देख्छ। You know, where are we now? हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरो, Where do we want to be? हामी के बन्ने भन्ने कुरो And how do we get there? र त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने कुरो। Wall around Jerusalem is in ruins. यरुसलेम वरिपरिको पर्खाल चाहिँ एकदम भत्किएको अवस्थामा छ। We want the wall to be rebuilt. अब हामी त्यो पर्खाल फेरि बनिएको देख्न चाहन्छौँ। How are we going to do that? त्यो कसरी गर्ने?
And Nehemiah begins to ask the people to do very specific things in order to accomplish the goal. अनि नहमियाले चाहिँ ती मानिसहरूलाई हामी यसरी गर्नेछौँ भनेर कदम कदममा उसले चाहिँ भन्दछन्। As a leader, you want to encourage with a personal testimony. अनि गवाई के अरे अगुवाहरूले चाहिँ व्यक्तिगत गवाईहरू दिएर मानिसलाई उत्साह दिन चाहन्छौँ, प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। And so Nehemiah tells them the story of अनि नहमियाले पनि कथा भन्छन् how he was in Susa and he heard about the difficult situation in Jerusalem. उसले चाहिँ आफू सुसामा हुँदाखेरि यरुसलेमको दुर्दशाको बारेमा पाएको खबर बताउँछन्। He tells them that I wept, mourned, fasted, and prayed for 4 months. अनि उसले भन्छ म चाहिँ रोएँ, मैले बिलौना गरेँ, म पछि के अरे पछि उपवास बसेँ, मैले 4 महिना यो गरिराखेँ भनेर बताउँछन्। He said, God told me to go to Jerusalem and rebuild the walls. अनि उसले भन्छ परमेश्वरले मलाई यरुसलेम जानलाई र पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नलाई भन्नुभयो भनेर बताउँछन्। He told them how the gracious hand of God was upon him. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रही हात उमाथि कसरी रह्यो त्यो बताउँछन्। How he made his request to the king. उसले राजामा कसरी बिन्ती चढाए And the king gave him permission, अनि राजाले उसलाई कस्तो के अरे कसरी चाहिँ अनुमति दियो gave him protection, अनि सुरक्षा दिएको कुरो and gave him the provision to do what he needed to do. अनि चाहिने आवश्यकताहरू पनि दिएको। Now, why did Nehemiah tell them his personal story? किन नहमियाले आफ्नो व्यक्तिगत कथाहरू तिनीहरूलाई सुनाए? Because people follow people, not programs. किनभने मानिसले मानिसलाई पछ्याउँछ, मानिसले योजनालाई पछ्याउँदैन। And the people that people follow are leaders. अनि मानिसले जसलाई पछ्याउँछ ती मानिसहरू चाहिँ अगुवाहरू। So when will people know that you're a leader? जब मानिसहरूले तपाईँलाई अगुवा भनेर चिन्दछ, They'll know you're a leader when they see God's hand on your life. जब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको हात देख्छ तिनीहरूले तपाईँलाई अगुवा भनेर देख्दछ। You know, if you look around for a leader to follow, it's not education, it's not talent, it's not charm or charisma. मानिसहरूको हाउभाउ, शिक्षा, स्वास्थ्य त्यस्ता कुरोहरू हेरेर मान्छेले पछ्याउँदैनन्। It's can I see the hand of God on that person's तर life? मानिसहरूले के तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको बाहुली छ त? People will follow that person. जसको जीवनमा छ परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई पछ्याउँछ। Number 8, 8औं कुरो, you must answer the opposition quickly and confidently. तपाईँले विरोधको जवाब तुरुन्तै र एकदम निर्धक्क साथ उत्तर दिन सिक्नुपर्छ। So before Nehemiah's arrived, he's got Sanballat and Tobiah who are already opposing him. ऊ त्यहाँ पुग्दाखेरि उसलाई सनबलत र तोबायाले चाहिँ विरोध गर्दै थियो। When he arrives on the scene, he says that now Geshem the Arab had heard about it. अनि त्यसपछि ऊ त्यहाँ पुग्दाखेरि अरबका मानिसहरूले पनि सुन्दछ। So now the opposition is growing. अनि त्यसपछि त्यो विरोध अझ बढ्दै थियो। It's not 2, now it's 3. अब त्यो 2 होइन 3 भयो। And the opposition usually grows as the project continues. अनि जति काम गर्दै गयो विरोध पनि बढ्दै जान्छ। And the opposition, notice what they do. It says they mocked us and ridiculed us. अनि यहाँनिर विरोधमा के भन्छ भने पद 19 मा चाहिँ तिनीहरूले हामीलाई हेला गरे र गिल्ला गरे। They laughed at the idea. उनीहरूको कुरो सुनेर मान्छेहरूले हाँसो उठाउन थाले। Said, they're never going to rebuild these walls. यिनीहरूले कहिले पनि पर्खाल बनाउँदैनन् भनेर भन्दछन्। They haven't been able to do it for 90 years. तिनीहरूले 90 वर्षसम्म नबनाएकै हो। Every time they've tried it, they've failed. जतिसोटी तिनीहरूले कोसिस गरे तिनीहरू असफल भए। And so they mocked them and ridiculed them. त्यसकारणले तिनीहरूले गिल्ला गरे र विरोध गरे, के अरे हाँसो गरे। They also falsely accused them of rebelling against the king. अनि त्यति मात्र होइन उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूमाथि एउटा आरोप पनि लगाए, यसले चाहिँ राजाको विरुद्धमा उठ्यो भनेर आरोप लगाउन थाले। And they had used that tactic when Ezra tried to rebuild the walls. अनि एज्राले के अरे त्यो पर्खाल बनाउन खोज्दाखेरि उनीहरूले त्यही के अरे जुक्ति अपनाएको थिए। After Ezra had rebuilt the temple, he tried to build the walls of the city. अनि के अरे त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि एज्रालाई त्यसरी नै उनीहरूले विरोध गरे। But they sent a letter back to the king and said if they get the city walls rebuilt, they won't be paying their taxes. अनि उनले विरोध कसरी गर्यो भने यिनीहरूले पर्खाल बनायो भने त यिनीहरूले हाम्रो के अरे ट्याक्स तिर्दैन भनेर विरोध जनाए। So that king issued a decree and said you can't rebuild the walls. अनि त्यसपछि राजाले चाहिँ नि उर्दी निकाल्नु पर्यो, अब तिमीहरू पर्खाल बनाउन पाउने छैन भनेर। But this is a different story this time because Nehemiah has permission from the king. तर अहिले कथा उल्ट्यो, अहिले चाहिँ नहमियाले राजाबाट पर्खाल बनाउने अनुमति पाएको छ।
And so he answers the opposition quickly. अनि उसले चाहिँ नि त्यो विरोधको उत्तर पनि छिट्टो दियो And he says, the God of heaven will give us success. अनि उसले उत्तरमा भन्छ स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुनेछ He says, this isn't my idea. यो मेरो कुरो होइन This isn't even the king's idea. यो राजाको कुरो पनि होइन This is God's idea. यो परमेश्वरको कुरो हो And God's going to give us success. अनि परमेश्वरले हामीलाई सफलता दिनुहुनेछ And so he doesn't argue with them. त्यस कारणले ऊ चाहिँ तिनीहरूसँग झगडा गरेर पनि बस्दैन He just says, God told us to do it. We're going to do it. अन्त उसले भन्छन् परमेश्वरले हामीलाई गर भनेर बनाऊ भन्नुभएको छ हामी बनाउनेछौँ And then he says that since it was God's idea, I have permission from the king. अनि यो परमेश्वरको आज्ञा भएकोले नै हामीले राजाबाट पनि के अरे मौका के अरे अनुमति पाएका छौँ And so that stops the opposition अनि त्यसले चाहिँ त्यसको विरोधलाई रोकिदियो temporarily. केही छिनको लागि But it motivated the Jews in a huge way. तर यो कुरोले यहुदीहरू एकदमै भित्रबाट जोसिएर आयो They'd been mocked and ridiculed and stopped by the opposition for so many years. लामो समयसम्म यहुदीहरूलाई रोकेको थियो विरोध गरेको थियो गिल्ला गरेको थियो And now here's a leader who, in the face of opposition, says, God told us to do this, God will give us success. अनि यी सबै विरोधको बिचमा पनि यो अगुवा उभिएर भन्छ परमेश्वरले हामीलाई गर भन्नुभएको छ हामी गर्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुनेछ भनेर भन्छ And that motivated the people to come alongside of him and make a commitment to finish the project. अनि यसले ती मानिसहरूलाई प्रेरणा दियो अनि त्यो काम पुरा गर्नलाई परमेश्वरले बल दिनुभयो प्रेरणा दियो